सर सर कौन कहबे आज बसंत नायक जन्मतिथि आपण आज जीवनव्यापी साधना ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? उत्साहित କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବସନ୍ତ ନାୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ବିତରକ ହିସାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପୋଖତ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଆମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଉଠିଛୁ, ଉଠି ଆଜି ଏ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର शुभकामना କରୁଛି କେମିତି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଏହି ସ୍ନେହ ଥାଉ, ଦିନ ସରିଯାଉ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଜୟ କଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ମୁଁ ଯାହା କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛି ବୋଲି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି, ଆଉ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ତାକୁ ଏଗ୍ରି ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ନେଇକରି କାମ ଚଳାଇବା ଲୋକ ସେମିତି କେହି ଥିଲେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେଇପରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। सर गोटे टाइम थिला आपन को बिना ओडिया सिनेमा अधूरा रहउतला। हाँ, वो काल गाई हो बेड़ गाई जहाँ पर चुंबा देवी हमारे बाल हुई हो कौन से समय सब चली जाइए जहाँ कर कहली आउ खाली भाविला बेलू दुख लगुच मुझे करी बर्तमान किसी करें दौड़ी पारनी असुविधा टी कष्ट शारीरिक सर से हीरो मानकर कैरेक्टर पछे कमी जाउतला कि आपन कैरेक्टर बढ़ी जाउतला। से तो थिला यही बसंत बाबू ब्रह्मपुर गोटे चलचित्र चलता मोर मुंड नाला प्रखाड़ सामने हल चल चलचित्र चलने जई मुंड आण लगा पिक्चर चल एटू बसंत बाबू गोटा मोर मुह करके कटाउटे से लगिला चलचित्र चलला एमती भाव भी चलती। सी भी गोटे कला अभिनय पर से कला जरिया भी लोक मान खुशी कर सुजोग पाई कहीं एका एका केमी कौन कर दर्शक मन देखणारी मन माने आशा संचार करी भल पाइबे से कर सर हमें जले कुटु भाई प्रेस मीट देइतिला आपन अवार्ड मिलियो बोली दर्शक माने बहुत कमेंट दिथिले जे कुकुडा हस जय भाई हम मिस करू से कुकुडा हस टी सर दरकार कुकुड़ा तो केबेठू भाडू पड़े जाइए खाली अंडा टी बाकी अच्छी ओके थैंक यू।